sigutan na ito balik kining sugal ba. Kay aligrim ko kayo gahapon diri sa mua. O kabawa sa dapita basta kay na fun gahapon. May tungod ni sugal. No, kani sugal. Kung nasa ko nag-ingon sa tungod na ako video, di gina siya maayo, no? Di gina maayo kay ano man makaguba lagi na sa imuhang kagmaon ug sa imong pamilya. Ano man kadi man gambatuo. No, tinud-an lang ha. Maingon pa ng ubang mga tanang manugal. Magbuot mo sad mo nga di man ninyo ang kwarta. Tinuod bitaw. Di ginaamo ang kwarta. Wala mi nagbuot lang. Concern lang may tanawag hapon sa ni tabo. Di naganay. Di ba? Muna nga di gina maayo. Bitaw na ko puno sa kay di na maayo. Ano jung malagi nagaingon ang kanino ang gidili mao Ginoo ilami. Di na wag gid mi labot sa inyong kwarta no kay inyo man kamo moy nagago ana. Oh, sige, di lang natin yung niya concern me. Okay. Maligiingon mo sa uban, concern mo nga. Di man tayo gunsa. No, bitaw. Di tayo gunsa pero kami ba maluoy mi sa mga pamilya nga mga guba kay kabawon kita nga. Daghang yung pamilya nga nang guba ng kuan ng sugal. No, di na malilong na tayo daghang kayong bisan kamo na siguro may kaila nga. Naguba ang pamilya tungod sa sugal. Instead of imo yun isugal, no? Di mo na lang ipalit og pagkaon para sa iyong pamilya. Sabi ko sa gaan, paulitan na makaon. Pero mas nabang ba kayo mahatag na best pa sa iyong pamilya ba? Itanong ko, ikaw o sa kakaamahan? Magunahon na tayo nang dili nila ako isugal kay para ni sa ako ang pamilya. Ihatag pa rin ako sa mga anak noon. Baon sa ako mga anak. Lipay pa ang mga anak niya. Kababo mo sa resulta na inanang sugal. Kaya nakita sa inyong mga anak. Mo na adto po na mapasapasar po na sa mga anak po. Manigingon ba? Ikaw mo modelo sa imong pamilya good. No, labi na gini mga amahan. Nindot lang sa pamati no. One time na ako kay istorya nga amahan po, gikan po siya, anak sama po na ako, gikan ana, sugal, bisyo, kanilaing bisyo. Pero na-realize niya, kung ato niya sa bisyo ang kwarta, kapoy pa kayo siya pangitag kwarta, no? Kapoy pa kayo pangitag kwarta, o niya, isugal na tayo, bisyo na tayo, yung pagkahuman, pag mapildi, ang pamilya, may yung pahimuntan, di ba? Musulti pa tayo sa dili, tinuod yun na ano man, kayo mo dyan anak, kay akong papa, ng birugan sugarol. Pag mapildi to, kami mabunog, akong mama, kami pahimuntan ng mapildi, no? Kapag gingon sa ako kay istorya gabi, nga, wagi ka nang siya ni, wagi malipay og mapildi. Kay abot pa maghukas na niya singot na kayo mapildi na di. No? So tudanay lang kana mga nasa sugalan. Walay nang andoy na mapildi ay. Lingaw ni ubang wala lingaw lang. Lingaw ka mapildi ka di. Burit ni istoryahan malingaw ka mapildi ka. Okay ra, no? Dili gina gid. Kapoy pa kitag pangita og kwarta niya ato ra isugal sus wagi ayo gid. No tudanay lang. Kunya napaginadunggan nga kay report lagi ko noon and report para nako o gibutang ta gisamukan sa to nag-report ana samukan siya ng sugal. Ang number 1 siguro yung concern ang inyong haging pamilya sabi tinud-anay lang ginagyod. Ang inyong haging pamilya kay naman og maut-ut lagi mo sa sugal lagi maunsa man yung pamilya. No, naa na lang gid ninyo nga concern tong nag-report dili gid ya pang panghilabot sa inyo ha. Manggo kung ani mo na ang kita gani hilabtan ganita sa atong gawas na kanang git pandaot. Ana. Mo ni panghilabot nga wala ni kapuslanan pero kanang padilian mo sa sugal dili na ingo panghilabot na sa inyo ang kalingawan ay mo manilingaw nga iya sa demonyo god natanawa di pamao labas ninyo di ba di ginamay na sugal gyud man ako ninyo no mintras dili pa ina naka hours ang hitabo sa inyo ang kinabuhi inang biyain na lang gina ninyo gyud mas maayo undangan malinawon pa kayo kung walay mga bisyo no usam sa nahinungdan diya lang mga magbuwag nga pamilya kay siyempre gipulaan na ang asawa kay sugarol kayo ang bana okay ra siguro ka nang minati ayo no sugarol samot na nakaway ayo kung parehas mo sugarol di ba parehas mo nang na-addict mo sa sugal yeah. But lang yan jud gano bisag lisod na kayo gahinan pa jud para sugal no dili man napapanghilabot yun no kanang sa ako alang experience lagi ba gagmay pa mi bata nga mabunog in taon ko sa akong amahan kung mapildi to sa sugal no siguro makaingon sa kang aman na ako utapati ako mga anak ayaw paabot nga maabot na pero na ako tambag mo ayaw paabot nga maabot na kay suspect gyud ang kaagi sa una tuoy kay gyud mamuto akong panit plataon ko sa akong amahan kay adik pa to adik pa gyud sa sugal no ingon sa kang di mo ko adik ayaw lagi paabota lagi ayaw paabota nga maabot ka sa punto ana kay makaluluoy gyud imong pamilya no basahin na ng sugal ingon sa kang wa man jud ko mapildi kaminti man ko daog buhong man akong pamilya oy sultian ti ka kung unsay imuhang gipakaon sa imuhang anak mausan na imuhang mga anak kung nabuhi mo sa sugal mao pa na sila niya sugarol gud na mabuhi ko na sa sugal sultian ta lang sa daga walay sugarol nga dili tikasan mo nila min tinuod ano man agi lagi na nako lagi yun sa ako ri tikasan sige ikaw na buutan bitaw tinudan na lang gina istorya gyud di gina makaayo ng sugal iya gina sa demonyo no iya gina sa demonyo muna nga kung wala pa mo worse ang imuhang ginabuhi karon imong pamilya
ayaw paabutan nga maabot sa inyo na nga punto kay wag yun ay maayong kapuslanan no kanang imuhang pagsugal no makadaot og gina tanawa ubang ka siguro ginaganay nakasama di siya nasa lang musuong nya makayo na oh tanawa na lang ang kanang epekto ba tanawang dili maayo nga epekto nya kumingon sa ka nga nagsikag ka daog unya ang katong napildi oh di ba ang katong napildi wata kay baw kung kanang naay mga gipang patay diha karon buong lang tangan ipang patay gisapo to kay napildi nya ang pamilya mo gipahimutan di ba wata kay baw sa unsay nungdan ba mo na nga kurgi katambag ninyo no mga amigo mga amiga no naadik mo sa sugal pangayo igtabang sa Ginoo nga kabiya mo ana unang naa na lang inyong pamilya gyud ug unsay maayo nga ikahatag sa inyong pamilya ana kaysa ako nang ginaingon nga kung giunsa nimo mga pag kinabuhi gisunod ka sa imong mga anak no ikaw mo'y modelo sa imong mga anak nya so ikaw mo'y nag-raise kung unsay imong gusto nga mahimong i-raise sa sunod nga henerasyon kung sugaron ka karon nag-raise pug ka og sugaron sa sunod nga henerasyon kung kinabuhi ka karon nga kanang nagsunod ka sa balaod sa Ginoo kinabuhi ka nga dili lang isgutan nga pang Ginoo kay matud pa sa uban nausab sila tungod silang pamilya o mas may pa to di ba kita ang uban diri sa ilang pamilya wag gyapon sugaron sa unas pug tawo karon sugaron lang gyapon no una nga kanang wasa ko niingon nga kanang mas maayo pa ko ninyo no di sa ko perpekto sad di sa ko perpekto dinyo ko maingon may sa gay kong tao usa ko ka makasasala nga gipasaylo sa Ginoo nga gibag-o sa Ginoo giusab sa Ginoo no inana ra kanang ang Ginoo ra mo gid ang tinugdan sa kausaban dili ang reliyon ako na lang kunisgutan kay nagkamay na kay bawo diri nga bunagin ko nya ingon po ng uban nga nang kinahanglan man mabalhin og relihiyon aron mausab dili man ang pulong sa Ginoo basta pulong sa Ginoo di ba mausab ka ganay na ikuan pa na nimo i-research pa na nimo daghan na nga usab na kinabuhi tungod sa pulong sa Ginoo wala nga awan sagin bintas wala pa ka may tabo na ni worse ang imong kinabuhi kung nga biyahe na lang ng bisyo igala